Kasari waterfall thangmo ni blog se apase jang Charles bu sa ko kuning ke ba su lama ro mayang aje sanjara ko may apase nai lagi ko mai di emnele lamaro le ka hamno gari su bai ko su ase su sta jaga ke se ke lama ada hamya na po lama ke mono lama left side ko bai hasine Vaya, este, y ya guati phải vô cái mặt từ sau tàu đó để cái đi từ lên tàu thọ bát xe, à khi tàu chỗ đó chụp phải hả? Kasari waterfall. Wow, bây giờ tàu thọ bát. À boleh ya. Apa ya? Tu ya. Ha? Ya, tu phải finally rawa. Pun zagawa. Cuba. Zor masa apa ya kau nak? Apa sih tela? Apa ya? Oh, bu nak sao tu apa? Kita nak deh tu. Kami. Guys, check this out. This is the Kasari waterfall. अभी बारिश नहीं है यार, इसीलिए ज़्यादा पानी नहीं है। जब बारिश होगा ना भयंकर इधर से ऊपर से पानी निकलते हैं भाई सब। गाइस चेक दिस आउट। यहाँ हमारा 3 का मेंबर लोग है, बोला अभी रेस करे। ऑलमोस्ट गाइस चेक करो नीचे में बच्ची मेंबर टॉक तो तुम भाई नरे चांदी जिनी ब्लॉक करो टॉक तो पुराना नहीं तो नहीं अब बांग थांग मारो आंले थांग या फकिन जिले कुनो ड्रेस अप खे मत ते या मोय थांग ला बा बच्ची मैन यूट्यूबर Radisco ini mah gini YouTube channel mau Radisco ini mah. Ini dapat stay dapat apa ya? Tahu nule nak kuar tak mat tuku mar cong dum deh. Ada tuku di cong tuh ya boleh tuh itu ang tuh seh. Nah pun ya. Ai ni lo ya ki cong hai bos ma kiak mana ha? Ada. Syukira baik sing ma dia. Oh rona de, tahu rona de mar tuku thia no. Ya no boleh sih abu. Tak ke cong, obor tuku deh, obor. Tuku ya. Ada foto saya shoot kira tu, tu kan ni. Baik lagi ya. Rồi tụi cô đi thấy mất thế, bây giờ mà che, bây giờ biết thằng qua tùy
Di Japika baru masuk pa yun. Dodi, ti doro let already sang pa ha. Tongrai mai ni. Ala ane roti kumse so understand ketom amri je ham ha. Hafale ja. Boleh tuku pa je fresh tu se ha. Chặt chặt được các bạn sẽ nhau. Ông sầu tông này cái chính khe, ôi ha ông sầu tông hỏi cái lệ lệ hầm già ông khẩu dễ, mà tao ông khẩu thằng này, Không phải đi. được cái này, Cho tao bên trên nó subscribe, like, comment, share, cái đi. Cho tao, cái cam video này này cái anh cho tôi.